देखु एतिक मु जालरे माछ पड़ता नहीं आसी याकू एने सफा कराहब सफा कराला भाजी हम भाजा है कौन कर सोरिष मसलार करवा सफा कराऊँ आमर माछ सब दे दे कौन कर भाजवा तेल दे देजी एबे भाजवा देखु एबे भजा हो गोटे पाख हो सारापर आ गोटे पाख नौटे आसिक मुझे देखी खंदु एबे आमे कौन करवा ताकू न उठे दबा गोटे साइड हो जाइए ताकू न उठे दबा हलदी टिके लगनी एरा लगुनि हलदीरा देसी हलदीरा जे लगुनि आउ टे हम आउ टे हो न उठे दबा देखु आमर गोटे साइड हो जाए कौन कर आ गोटे साइड न उठे दबा देखु आमर माछ हो जाए आ टिके हो आ टिके हम आ टिके हम देखु देखो मोर माछ भजा हो गला एबे आम कौन करिया सोरिष मसला कषा चूना माछ सोरिष मसला करिया भल लगे देखो माछ होगा मुझे कौन कर बाहर करदेवी तेल देदे जे कौन करिया टिके कलर लंका गुंड दबा एबे सांगे सांगे कौन करिया मसला तेल तातिक ना ना लंका एबे आम कौन करिया से हलदी पकेदबा लुण पकेदबा आम करवा आज कौन चूना माछ बेसर जो माछ भाजिकिना रखी बेसर करिया एबे कौन करिया से लुण पकेदबा स्वाद अनुसार टिके खाली सोरिष मसलाटा फुटी जाऊ तापर पानी ढाल दबा देखो आमर मसला फुटी गला आम कौन कर दीटा आंबुल पकेदबा माछ बेसर माने आंबुल तो निहाती पड़ो टमाटर मु कौन करी ग्राइंडिंग करदे मसलार अब खाली कौन कर आंबुल दीटा पकेदेली देख मसलार ए कौन कर पानी देदबा देखो ए कौन कर आम पानी देदबा पानी देदेले पानी
ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜିକିନା ରଖିଛେ ଚୁନା ମାଛ ତାକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ମସଲା ପାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ତା ଦେହରେ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୁନା ମାଛ ଭାଜିକିନା ରଖିଥିଲି ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟୁଛି। ଫୁଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ଜୁକଜୁକିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚୁନା ମାଛ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଶୀ ଚୁନା ମାଛ ବେସର। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା ବାସ୍ନା ପାଇଁକା। ଦେଖ ମୋ ଚୁନା ମାଛ ବେସର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।